बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। और जनाब, हमेशा सुबह का आगाज़ हम कहते हैं हंसते मुस्कुराते फेस के साथ करें, खुश मिजाजी के साथ करें, पॉजिटिव थाट्स के साथ करें, ताकि आपका दिन पूरा खूबसूरत गुजरे। जब ये रूटीन आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, फिर हालात जैसे भी हों, यकीनन आप अपनी ज़िंदगी को, अपने काम को, अपने वक्त को इंजॉय करते हैं। तो कोशिश किया करें हमेशा पॉजिटिव रहें। हमेशा प्रोग्राम का आगाज़ हम अच्छी बात से करते हैं, और आज की अच्छी बात हमारे टॉपिक से रिलेट करती होगी। और आज जो अच्छी बात है वो ये है कि आपने अपनी डाइट का ख़याल रखना है। बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो ख़वातीन हैं, उन सबको अपनी डाइट का ख़याल रखना है। आज आपने अहद करना है कि आपने बिल्कुल स्पाइसी खाना नहीं खाना, आपने बहुत ऑयली खाना नहीं खाना, और बाहर से तो बिल्कुल खाना नहीं खाना, अवॉइड करना है आपने, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। ये थी आज की अच्छी बात। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बताते हैं। जनाब, आज का वार्डरोब है बंगिश बाय फिदा का। बहुत ही खूबसूरत इनकी कलेक्शन आई हुई है। इनके वेबसाइट पे जाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, वहाँ आप इनकी डिफरेंट कलेक्शन देखकर आप इस तरह के खूबसूरत से ड्रेसेस बाय कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, जिस पर हम बात करने वाले हैं, अपेंडिक्स। आपने देखा होगा, एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही इंसान एकदम से जो है ना वो खौफज़दा हो जाता है कि यकीनन ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। डॉक्टर जो हैं वो हमें बार बार अवेयर करते हैं, गाइड करते हैं, हमें किस तरह का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, हमें किस तरह की अपनी डाइट रखनी है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं अपेंडिक्स जो है ये, इसकी अगर बात की जाए तो ये क्या हमारे अंदर एक इजाफी आंत की शक्ल में होती है, और अगर देखा जाए तो क्या ये जो हम बेतुके खाने खाते हैं, हेल्दी डाइट नहीं होती। स्पेशली अगर मैं बात करूं चाय लवर्स की, तो सुनने में ये भी आता है कि चाय का बीजा इस्तेमाल करने से भी अपेंडिक्स की बीमारी में हम मुब्तला हो सकते हैं। अब ये चीज़ें कितने लिंक करती हैं इस बीमारी के साथ, ही यकीनन हमारी एक्सपर्ट आज की हमें बताएंगे कि किस तरह ये बीमारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन इस बीमारी को हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि अपेंडिक्स के इश्यूज़ जो हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और ये अगर फट जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है। तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब आप ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं तो ही ज़िंदगी की रंगीनियों से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो ये होगा आज का पहला टॉपिक। और आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी इंतहाई अहम है। जहाँ हम अपेंडिक्स की बात करें, वहीं पे जब हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि हड्डियों से, जोड़ों से रिलेट करती होती हैं, तो आज का दूसरा टॉपिक यही होगा। इस वक्त अगर एक छोटे से बच्चे को भी हम देखते हैं, जो यंग है जनरेशन, उनको हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी जोड़ों के दर्द में मुब्तला होते हैं। अब इसके पीछे भी यकीनन हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी खुराक, हमारी डाइट है। हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, जो हमारा लाइफस्टाइल वो बिल्कुल हमारे सेहत के बरक्स चला जाता है। तो इस वजह से हमें ये जोड़ों के दर्द, ये पट्ठों के, ये बैकबोन, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसके प्रॉब्लम जो है वो हमें सुनने को मिलते हैं। और जब हम डॉक्टर की तरफ जाते हैं तो यकीनन इसके भी कुछ एहतियाती तदाबीर, कुछ इसका इलाज यकीनन मुमकिन हो सकता है, लेकिन हम इलाज में भी ख़याल, एहतियात, जो एहतियाती तदाबीर हैं जो ज़रूरी हैं, हम उसका ख़याल नहीं रखते, तो दिन ब दिन ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये तमाम तर जो बीमारियाँ, देखें, ये बीमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन आप इन्हें अगर बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे, आप अपनी केयर नहीं करेंगे, तवज्जो नहीं देंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो आज के दोनों टॉपिक इंतहाई अहम है। अपेंडिक्स के हवाले से बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है, जोड़ों की दर्दों की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो दोनों पे जानेंगे कि इसके अलामात क्या हैं और इलाज किस तरह से मुमकिन हो सकता है, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक हमारा जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अपेंडिक्स के हवाले से। ये एक ऐसी बीमारी है यकीनन तकलीफ़ देने वाली, जानलेवा बीमारी आप इसको कह सकते हैं। अब इसकी अलामात क्या हैं, किन वजूहात की बिना पे ये बीमारी हमारे जिस्म में जो है वो जन्म ले सकती है, और क्या इस बीमारी का जो इलाज है वो मुमकिन है, और किस तरह से इस बीमारी को रोका जा सकता है या इससे महफूज रहा जा सकता है, इस पे हम बात करेंगे। इस पे गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन कीजिए सर्जन हमारे साथ है डॉक्टर आफिया जुल्फ़िकार साहिबा। डॉक्टर साहिबा वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहिबा पहले तो नाजरीन की आसानी के लिए आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में बता दीजिए कि अपेंडिक्स होता क्या है, ये क्या बीमारी है? बेसिकली अपेंडिक्स एक ऑर्गन का नाम है जो कि हमारी छोटी आंत के एक हिस्से में लगी हुई होती है। इसको हम मेडिकल ज़बान में एक लिम्फॉइड ऑर्गन, यानी एक ऐसा ऑर्गन है जो जिस्म के जितने भी यानी जो छोटी आंत है उसके कुछ पार्ट का वो एरिया ड्रेन करता है जो कि इन्फेक्टेड होता है। अच्छा, ठीक है। नॉर्मली ये बहुत छोटा सा पार्ट है, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। यानी वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हमारी बॉडी के, यानी वो अज़ा होते हैं जिनको निकालने से मरीज़ को कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा। तो ये और ये जो अपेंडिसाइटिस है ये एक सबसे कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी है जो रूटीन में अगर आप एक दिन की इमरजेंसी में भी देखें तो 20 से 25 मरीज़ इस मर्ज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं डेली। ओह माय गॉड। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्जिकल इमरजेंसीज में से शुमार की जाती है। यानी कि ये एक आंत का इजाफी टुकड़ा आप इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे जिस्म में पैदा क्यों होता है? ये हमारे जिस्म में नॉर्मली लोकेटेड होता है। अच्छा। इसका कोई बहुत मेजर फंक्शन नहीं है, इसी वजह से इसको निकालने की वजह से कोई बहुत मेजर नुकसान नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा फंक्शन इसका जिसको हम लिम्फॉइड, यानी ऐसा काम जो कि बेसिकली उसके गंद वगैरह को ड्रेन करना, अच्छा, और उसको फिल्टर करने का बेसिकली इसका काम होता है। लेकिन क्योंकि एक छोटा सा पार्ट है निकालने से कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, तो इस वजह से इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। सही से। अब इसके जो इब्तदाई अलामात हैं वो क्या होती हैं, किस तरह से हमें महसूस होता है या एक इंसान महसूस कर सकता है कि वो उसको अपेंडिक्स है या इस तरह की किसी बीमारी में मुब्तला हो रहा है? कोई इसके इब्तदाई सिम्टम्स तो होते होंगे ना जिससे इंसान को फील हो सके? बिल्कुल, देखिए वैसे तो अपेंडिसाइटिस किसी भी एज ग्रुप में प्रेजेंट कर सकता है। किसी भी एज में? बिल्कुल, किसी भी एज ग्रुप में। उम्र से इसका कोई ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको आपके शो के तवसत से ये बात बताना चाहूँगी कि बच्चों में यूजुअली ये कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करता है, क्योंकि हमारे जिस्म का एक ऑर्गन है जिसको हम ओमेंटम कहते हैं, वो छोटे बच्चों में प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता। अच्छा। इसकी वजह से एक छोटा बच्चा लोकलाइज नहीं कर पाता उस पेन को, और अक्सर वो फट के प्रेजेंट करता है। तो इस वजह से छोटा, बड़ा, बूढ़ा, जवान जो भी आपको प्रेजेंट करे पेट में दर्द के साथ या किसी भी ऐसी अलार्मिंग किसी भी सिम्टम के साथ, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। इसके जो अलामात हैं उसमें सबसे पहले नाफ के पास से दर्द शुरू होके आपके पेट की राइट साइड पे दर्द ट्रैवल करता है। अच्छा, नाफ से शुरू होकर राइट साइड? यस, जिसको हम कहते हैं माइग्रेटरी पेन, यानी नाफ के हिस्से से वो राइट साइड पर डेविएट हो जाता है। ठीक है, ये सबसे पहला सिम्टम होता है। ठीक है। इसके बाद शुरू होता है पेशेंट मतली की कंप्लेन करता है जिसको हम नौजिया कहते हैं। कभी कभी वो वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करता है, उल्टी के साथ होता है। इसके अलावा भूख का ना होना, भूख का ख़त्म भी हो नहीं जाना लगती जी, भूख ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। साथ में बुखार हो जाना। अच्छा। तो ये कुछ चंद इब्तदाई अलामात हैं। अगर इसी में ही पेशेंट प्रेजेंट कर जाए और किसी भी सर्जन को दिखा दे तो वो वहीं पे उसको ट्रीट किया जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। अच्छा, नॉर्मली ये जो आपने सिम्टम्स बताए हैं लोग इसको लाइट ले जाते हैं कि हाँ बस पेट में दर्द हो रहा है या वैसी वॉमिटिंग होगी, हल्का फुल्का फीवर है तो पैराडोल खाइए, कुछ इस तरह की टैबलेट लेके खुद ही घर में डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया है। आप यकीन करें कि कितने पेशेंट्स हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस के साथ, यानी फटी हुई अपेंडिक्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, और जब हम उनसे हिस्ट्री प्रोब करते हैं, बिल्कुल क्योंकि वो लोकल जीपीज, लोकल क्लिनिक्स, डिस्पेंसरी से जाके दवाई लेना पसंद करते हैं, कई दिन पैनाडोल और ब्रूफिन ले लेते हैं, और या अपनी सेल्फ मेडिकेशंस करते रहते हैं कि ये आम सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। यस। तो वो फिर जब कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं तो वो यही मोस्ट ऑफ द टाइम यही रीज़न होती है कि वो अर्ली प्रेजेंट नहीं किए हुए होते हैं। तो इसलिए अर्ली अगर आपको आपके जिसम में कोई भी इस तरह का सिम्टम आ रहा है तो फ़ौरन यकीनन डॉक्टर से रुजू करने चाहिए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अपेंडिक्स फट जाता है, बड़े एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में वो आपके पास आती है, तो क्या ये जानलेवा हो सकता है फटने के बाद?
देखिए जब अपेंडिक्स फट जाती है, हाँ, होता क्या है, जो आंतों का जहर है वो पेट में फैलना शुरू हो जाता है। उसमें भी डिपेंड करता है, अगर फटी हुई अपेंडिक्स यानी परफोरेटेड अपेंडिक्स भी टाइमली प्रेजेंट करे तो उसमें ऑफ कोर्स आप एक माइनर सर्जरी को एक मेजर सर्जरी में कन्वर्ट कर देते हैं। पेशेंट का रिकवरी टाइम जो 4 से 5 दिन था वो हफ्तों पे चला जाता है। जानलेवा तब भी नहीं हो सकता अगर बहुत लेट प्रेजेंट, लाइक आफ्टर मंथ्स प्रेजेंटेशन थी उसकी। अच्छा, तो फिर उस सूरत में एट टाइम्स ये जानलेवा भी हो सकता है। अच्छा, ये अपेंडिक्स के जो अलामात हैं, क्या ये हमारे खाने से लिंक करती है? बेतुके खाने खाना, स्पेशली जो चाय लवर्स हैं, बिना नाश्ता किए चाय पीना, ये चावल जो बहुत ज़्यादा, इवन कच्चे चावल लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये इनकी वजह से भी हो सकता है? देखिए वैसे तो जो इसकी मोस्ट कॉमन कॉज है वो इडियोपैथिक है, बगैर किसी वजह के। अच्छा, लेकिन लो फाइबर डाइट, कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं अपेंडिसाइटिस प्रेजेंट, जिसके साथ बेसिकली अपेंडिसाइटिस प्रेजेंट करता है। अगर हम देखें किसी भी चीज़ की, जैसे आपने चाय का जिक्र किया, तो किसी चीज़ की भी ज़्यादती तो ख़तरनाक है। हाँ। अगर आप ये कहें कि बिल्कुल स्टॉप कर दें तो स्टॉप ना भी करें, बट ज़्यादती किसी भी चीज़ की इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। अच्छा, अब अगर कोई बंदा इस बीमारी में मुब्तला है तो उसके कोई डाइट के हवाले से कोई प्लान आप स्पेशल देते हैं? डाइट प्लान नहीं करते, लेकिन हम उनको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताते हैं, क्योंकि आप पेशेंट को 2 दिन या 3 दिन के लिए अगर कुछ कहेंगे तो वो कंप्लायंस शो करेगा, लेकिन जब तक वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करेगा, अगर उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहेगी, तो नॉट ओनली अपेंडिसाइटिस, बहुत सारी और बीमारियां हैं आंतों की जिसके साथ वो प्रेजेंट कर सकता है। उसमें आपका ये कि वाटर इनटेक ज़्यादा हो, अच्छा, फ्लूइड्स, आप फ्रूट्स खाएं, फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जो भी चीज़ें आपको कॉन्स्टिपेशन करती हैं आप उनसे अवॉइड करें। अच्छा, जब अपेंडिक्स ऑपरेशन की बात करते हैं, तब यकीनन एक जदीद तरीका आ गया, जदीद तरीके से आप इसका ऑपरेशन करते हैं, तो सबसे जो सस्ता अगर मैं कहूँ और आसान, क्योंकि पेशेंट डर रहा होता है जब उन्हें कहते हैं कि आपका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, और हमने तो इस बीमारी को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया कि जैसे ही वो पेशेंट को डायग्नोज होता है कि अच्छा मुझे अपेंडिक्स है, तो वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाता है। तो सस्ता और आसान एक तरीका ऑपरेशन का, और पेशेंट के साथ किस तरह से काउंसलिंग करना ताकि वो रिलैक्स रहे? एक्चुअली अब ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एडवांसमेंस आ चुकी हैं। पहले हम ओपन प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा करते थे। अच्छा। जिसको हम कट वाला ऑपरेशन लेमैन टर्म में हम कहेंगे, लेकिन अब ये ऑपरेशन अगर परफोरेटेड नहीं है यानी आंत फटी हुई नहीं है, हाँ, तो फिर आप लैप्रोस्कोपी के ज़रिए यानी कैमरे वाले ऑपरेशन के ज़रिए सिर्फ 3 पोर्ट्स के ज़रिए आप उसको निकाल सकते हैं। उसमें उसको डे केस प्रोसीजर कहते हैं। सेम डे आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, सेम डे खाना पीना शुरू हो सकता है, पेशेंट मोबिलाइज हो जाता है। तो वो एक डे केस प्रोसीजर जो हैं बेसिकली पेशेंट की रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा आजकल सिंगल पोर्ट इंसिजन से भी सर्जरी की जा रही है, यानी एक सिंगल पोर्ट के ही ज़रिए अपेंडिक्स को निकाल के और उसको क्लोज कर देते हैं, तो पेशेंट का जो रिकवरी है उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। तो ये जो एक तरीका एक जदीद है, ये तो महंगा भी हो सकता है। लकीली आजकल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, यस। एक हमें बेसिकली अवेयरनेस नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और वही आप वाली बात है, क्योंकि आप किसी के सामने भी अगर आप ये बात करें कि अपेंडिक्स है मुझे, तो वो आपको बड़ी वो खौफजदा एक हैरत की निगाह से देखेगा, जैसे कि ये बहुत बड़ी बीमारी हो और नाकाबिले इलाज हो। बिल्कुल, वजह अवेयरनेस ना होना। बिल्कुल, अवेयरनेस ना होना। दूसरा एक और चीज़ है कि अपेंडिक्स के एट टाइम्स ट्यूमर्स भी प्रेजेंट करते हैं अपेंडिसाइटिस की तरह। अच्छा, वो रसौली होती हैं जिनको हम यूजुअली कार्सिनोइड ट्यूमर्स कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन अपेंडिक्स में ही पाया जाता है, और उसमें भी पेशेंट अपेंडिक्स वाली ही अलामात के साथ प्रेजेंट करता है। लेकिन जब हम उसके टेस्ट करवाते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी करवाते हैं, तो वो लेटर ऑन पता चलता है कि वो एक रसौली थी। तो इस वजह से इसके अलामात को और इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जल्दी प्रेजेंट करते हैं तो आपका उतना ही प्रोग्नोसिस बेहतर हो जाता है। हाँ। अच्छा, इस वक्त अगर आपके पास जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं अपेंडिक्स के और पेशेंट्स के, वो उनमें ख़वातीन ज़्यादा हैं या मर्द हजरात या बच्चों की तादाद? यूजुअली यंग एज। यंग? जी, जो अपेंडिसाइटिस है यूजुअली ये यंग एज में प्रेजेंट करता है। ओल्ड एज में अगर अपेंडिसाइटिस प्रेजेंट कर रहा है तो वो यूजुअली किसी और बीमारी के साथ एसोसिएटेड होता है। अच्छा। एट टाइम्स ये मैलिग्नेंसी यानी कैंसर के साथ इसकी एक सेकेंडरी अलामत होती है, जिसको हम सेकेंडरी अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, यानी वजह कुछ और थी जिसकी वजह से अपेंडिक्स प्रेजेंट की।
تو یہ ینگ ایج کے بچوں میں کیوں یہ زیادہ ایشو آ رہا ہے؟ دیکھیں کچھ بیماریوں کے ایج گروپس ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہوتا ہر ایج گروپ میں، لیکن کچھ ایجز میں یہ کامن نہیں پریزنٹ کرتا ہے. تو ینگ ایج از دا کامن پریزنٹیشن، یہ کامن پریزنٹیشن کا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر یہ پریزنٹ کرتی ہے. اگر کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو کیا تب بھی یہ بیماری ینگسٹر میں زیادہ کامن تھی؟ ہمیشہ سے ہی ینگسٹرز میں کامن رہی ہے، لیکن اب جو اس کی کامن ہونے کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کی بہت میجر وجہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہے. ہم فاسٹ فوڈ کی طرف چلے گئے ہیں، ہمیں کانسٹیپیشن بہت زیادہ رہنے لگ گئی ہے، ہم گھر کا ہیلدی کھانا کھانا پسند نہیں کرتے. تو یہ فیکٹرز ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اس کی اب ایمرجنسی اگر آپ آج سے 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے دیکھیں تو ہارڈلی ایک دن میں 4 یا 5 پیشنٹ آتے تھے، اور اب ایک دن ود ان 24 آورس اگر آپ دیکھیں تو 25 to 30 پیشنٹس اس ایمرجنسی اور اگر اسی اسپیڈ سے پیشنٹس بڑھتے گئے تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہو سکتی ہے. بالکل. اچھا اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہم ادر کوئی بھی ایشوز ہو، جیسے کووڈ کی بات کریں یا ویکسین کی بات آئی تھی، یا اور بہت سارے جو اس طرح سے ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، تو حکومتی سطح پہ جو ہے ایک کیمپین جو ہے وہ چلائی جاتی ہے، اس طرح کی مہم کا آغاز کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ملتی رہے. تو کیا اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان سے ریلیٹڈ کوئی ایسی مہم کا آغاز ہوتا ہے؟ اپنے انڈیویجول لیول پر، ہاسپٹل لیولز پہ تو یہ باتیں ہوتی ہیں. اچھا. لیکن جیسے آپ کا شو ہے یا ٹی وی، بیسیکلی اب سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ جتنی سوشل میڈیا پہ بات کی جائے اس کو زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس سے اویئرنیس زیادہ پھیلتی ہے. کیونکہ ہم اپنے اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ بات کر کے بریک لینی ہم نے. بریک کے بعد مزید ہم آپ سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے اگر اویئرنیس کریٹ نہیں کی جائے تو کس طرح سے تمام تر لوگوں کو اویئر کیا جا سکتا ہے کہ بیماری کوئی بھی ہو وہ آپ کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اپنی حفاظت کرنا، اپنی صحت کی حفاظت کرنا، اپنے لائف سٹائل کو بہتر رکھنا یقیناً ہماری ہی ذمہ داری. کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہوں گی، وہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ٹاپک جس میں ہم بات کر رہے ہیں اپینڈکس، ایک ایسی بیماری یقیناً جس کا نام سنتے ہی لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے، کیا اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں. تو اسی چیز کے حوالے سے آپ کو اویئر کرنے کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یقیناً بیماری کوئی بھی ہے وہ ہمارے لیے اچھی تو ثابت نہیں ہو سکتی، نقصان تو دیتی ہے، لیکن ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، بر وقت اس کا علاج ممکن بنانا ہے تاکہ وہ بیماری جو ہے وہ آگے نہ بڑھے. اسی حوالے سے ہماری ٹیم نے ایک لوپ بھی تیار کیا ہے، پہلے چل کے وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے. جی پلے کیجیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। लूब आपने देखी, यकीनन जब हम बीमारी की बात करते हैं उसके कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो यकीनन देखकर ही इंसान परेशान हो जाता है कि खुदा न ख्वास्ता हम कहीं इस बीमारी में मुब्तला ना हो जाओ। जैसे डॉक्टर साहब से बात करें कि सिम्टम्स भी कुछ कॉमन है जो कि हमें नॉर्मल लगते हैं कि बस हल्का फुल्का हमें फ़ीवर है, पेट में दर्द है, बस ऐसे ही वॉमिटिंग मौसमी लिहाज से कुछ हमने ऐसा खा लिया होगा जिससे ये तमाम तर सिचुएशन हो रही है। तो यकीनन हमें कोई भी बीमारी, कोई भी इशू, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी में हो रही है उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इसी पे बात करें डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी इस तरह लोगों को अवेयर करने के हवाले से कोई किसी मुहिम का आगाज़ करना, जैसे कि बाकी तमाम तर चीज़ों के हवाले से लोगों को आगाह किया जाता था हुकूमती सतह पे या हॉस्पिटल्स की जानिब से कुछ ऐसा किया जाता है? लोकल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पे तो बिल्कुल किया जाता है। पेशेंट्स को गाइड किया जाता है, कुछ छोटी सी कैंपेन्स हम अपने इंडिविजुअल हॉस्पिटल लेवल्स पे तो करते रहते हैं। लेकिन अब जो है क्या कहते हैं, टीवी और ये सारे सोशल मीडिया डेफिनेटली अब इतने इन हो चुके हैं कि इसके ज़रिए इन्फॉर्मेशन बहुत सारे घरों तक फैल जाती है। और जितने भी मैक्सिमम लोगों को आप बेसिकली अवेयर करना चाहें तो दिस इज़ द बेस्ट मीडिया जिसके थ्रू आप उनको अवेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा राइट साइड का पेन अपेंडिसाइटिस नहीं होता। अच्छा, ये बात बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं की जाती है कि अगर किसी के पेट पे राइट साइड पे सीधी तरफ नाव से होते हुए अगर पेन राइट गया तो वो अपेंडिक्स है। हाँ। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि पथरी की अलामत इस तरह प्रेजेंट कर सकती है। उसके लिए हमें टेस्ट थोड़े से डिफरेंट करवाने पड़ते हैं। जैसे कि हमें अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। उसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि कहीं गुर्दों की सूजन तो नहीं है। इसके अलावा छोटे पेशाब का टेस्ट जिसको हम यूरिनरी कहते हैं, उसमें हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कभी कभी पेशेंट क्रिस्टल अपेंडिक्स के लिए टेस्ट है, ये बेसिकली उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब ये है कि ऐसी और अलामात जो कि राइट साइड के पेन की तरह प्रेजेंट कर सकती हैं, उनको रूल आउट करने के लिए हम और भी टेस्ट करवाते हैं या फिर कुछ और है। इसके अलावा ख़वातीन के अंदर बच्चेदानी, अंडेदानी के अंदर पानी की थैलियाँ जिनको हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, कभी कभी वो भी इस तरह प्रेजेंट कर सकती हैं। अच्छा, तो ये बहुत सारी अलामात हैं जो राइट साइड, यानी बताने का मकसद और अवेयर करने का मकसद ये है कि अगर आपके पेट में कभी राइट साइड पे दर्द शुरू हो गया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपेंडिसाइटिस ही हो। ऑलराइट। लेकिन वो ख़वातीन या वो मर्द हज़रात, वो लोग जो प्रॉपर किसी हॉस्पिटल में किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाते, उनसे चेकअप नहीं करवाते, बस वही नीम हकीम टोटकों में लगे रहते हैं, या फिर अपेंडिक्स की बात की जाए तो लोग कहते हैं वो फ़लाँ जगह पे एक हकीम बैठता है, उसकी दवाई से मुझे आराम आ गया था तो तुम भी उसके पास जाओ, तो इस वजह से वो तो कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अनफॉर्चुनेटली यही वो पेशेंट हैं जो कि लेटर ऑन प्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के साथ, क्योंकि वो अपना जो इब्तदाई जो सबसे कीमती टाइम था वो इधर लोकल जो विसिनिटी में इजीली अवेलेबल है में पड़े रहते हैं। बिल्कुल। कुछ जो है सेल्फ मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉमन है, उसकी वजह से भी, क्योंकि जब आप पेन को रिलीव कर देते हैं ना तो पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। इस वजह से अब अंदर तो चल रही है वो चीज़, इन्फेक्शन तो चल रहा है लेकिन आपको पेन फ्री हो गए। बिल्कुल, वो जैसे ही पेन फ्री होता है तो वो रिलैक्स हो जाता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। कुछ देर बाद फिर दोबारा रिपीटेडली अटैक्स होते हैं। तो ये एक बहुत इसका ये जो आपने दर्द बताया या फीवर, वॉमिटिंग, ये मुसलसल रहती है या थोड़े टाइम बाद दर्द जो है ये आता है? स्टार्ट तो पेन के साथ होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ उस पेन में इजाफा होता है। इसी तरह शुरू में अगर नौजिया से यानी सिर्फ मतली से बात शुरू हुई है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा सिवियर वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट होती है। इसी तरह बुखार अगर अर्ली स्टेजेस में ज़रूरी नहीं है कि फ़ीवर हो, लेकिन लेटर स्टेजेस पे अगर उसमें पस बनना शुरू हो गई है तो वो फ़ीवर और बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर, यानी एक पेशेंट बहुत टॉक्सिक हालत में प्रेजेंट करता है आपके साथ। तो अर्ली जितना आप प्रेजेंट करेंगे, सेल्फ मेडिकेशंस नहीं करेंगे, उतना जल्दी आप उसको ट्रीट कर पाएंगे। सही। विदाउट टेस्ट तो इसका इलाज पॉसिबल नहीं होगा, टेस्ट तो लाजमी कुछ हमें सपोर्टिंग टेस्ट चाहिए होते हैं। बेसिकली हमारा इसका एक स्कोरिंग क्राइटेरिया होता है जिसको हम मेडिकल टर्म्स में मेंटल स्कोरिंग करते हैं। ठीक है। वो सिम्टम्स और ब्लड टेस्ट के साथ मिलाकर एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जो एक्चुअली सिर्फ सर्जन ही करते हैं। उसमें ये हमें जो सपोर्टिव एविडेंस चाहिए होता है वो हमें एक फुल ब्लड काउंट चाहिए होता है जिसमें एक ख़ास किस्म की इन्फेक्शन वाली मिकदार यानी सफ़ेद खुलिये उसमें ज़्यादा होते हैं जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। तो अगर वो ज़्यादा हुए हुए हैं और इसके अलावा अगर आपके इमेच्योर सेल्स आपके ब्लड टेस्ट में आ रहे हैं तो वो भी इंडिकेट करते हैं अपेंडिसाइटिस।
اچھا اس کے جو سمٹمس کی بات کرتے ہیں وہ بڑے کامن ہیں, تو کہیں بھی کسی بھی جگہ جا کے اگر پیشنٹ جو ہے وہ بتاتے ہیں, یعنی کہ مس ججمنٹ اس کی تو بہت زیادہ ہوتی ہوگی. آپ یقین نہیں کر سکتی کہ ایسے ڈائگنوسس ایٹ ٹائمس پیشنٹ سرجری بھی کروانے چلے جاتے ہیں. اچھا, یہ سوچ کے کہ مجھے اپینڈکس ہے. بالکل. او مائی گاڈ. جب تک آپ پراپر کسی کنسلٹنٹ سے کنسلٹ نہیں کریں گے تو ڈائگنوسس ڈیفینیٹلی مس ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے. کیونکہ 90% نا اٹس اے کلینکل ڈائگنوسس. جب آپ پیشنٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ 90% اس کو ایگزامن کرنے کے بعد, اس کی ہسٹری لینے کے بعد 90% شیور ہوتے ہیں. مزید جو 10% ہے وہ ہم انویسٹیگیشنس کے ذریعے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو کہا جاتا ہے کہ آئیز کین سی وٹ مائنڈ نوز, تو وہ بیسیکلی اگر مائنڈ نوز دا تھنگ تو تبھی وہ آپ کی آنکھ اس کو پرکھ پائے گی. آف کورس. مجھے یہ بتائیں, ٹریٹمنٹ کے بعد, علاج کے بعد, جیسے سرجری آپریشن وغیرہ ہو گیا, تو اس کے بعد یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے یا دوبارہ اس کے چانسز ہوتے ہیں؟ باڈی میں الحمدللہ ایک ہی اپینڈکس ہے, اگر تو کمپلیٹلی اگر تو کمپلیٹلی نکل گئی ہے. ایٹ ٹائمس کبھی کبھی اگر آپ اسٹمپ زیادہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں ری اپینڈیسائٹس ہونے کا چانس بہت منیمم لیکن ہے. تو یہ غفلت پھر کس کی طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں؟ یقیناً پروسیجر کی, یقیناً پروسیجر کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اس لیے آپ نے جو بھی اگر آپ نے آرگن نکالا ہے اپینڈیسائٹس تو آپ نے اس کو کمپلیٹلی بیس سے لائگیٹ کرنا ہے, ورنہ ایٹ ٹائمس پیشنٹ ری اپینڈیسائٹس کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے اگر آپ نے اس کا ایک میجر چنک چھوڑ دیا ہے تو. بٹ اٹس اے ویری ریئر تھنگ. اس کے کیا ایشو کیا ہو سکتے ہیں اگر ایٹ ٹائمس دیکھیں, ایٹ ٹائمس آپ نے نا ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے پیشنٹ بینیفٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اگر اتنی ڈینس ایڈہیژنس ہیں جس سے یعنی اتنی وہ چپکی ہوئی ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کو اس کو سیپریٹ کرتے ہوئے مزید نقصان کر سکتے ہیں تو دین اٹ از سیف کہ آپ اس کو ایک چھوٹا پارٹ اسٹمپ جس کو ہم کہتے ہیں وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ شیور ہونا چاہیے کہ آپ پیشنٹ کی بینیفٹ کے لیے کریں. اٹ شوڈ بی ویری منیمل. نارملی تو ایسا ہوتا نہیں ہے, بہت ریئر ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ 100 کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک آدھا پیشنٹ ایسا پریزنٹ کرتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو آٹولائزڈ یعنی گلی ہوئی اپینڈکس ملتی ہے. اتنا وہ گل چکا ہوتا ہے کہ آپ کو صرف ایک چھوٹا سا پورشن اس اپینڈکس جیسا مل رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اتنا زیادہ لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ پیٹ میں سمجھ لیں کہ سارا, جس کو آپ لے مین ٹرم میں کہیں گے کہ زہر پھیلا ہوا ہوتا ہے اور وہ ٹائم کے ساتھ گلتی گئی ہے, تو وہ آپ کو آٹولائزڈ ایٹ ٹائمس ملتی ہے. تو اس کی ایسی کیا احتیاطی تدابیر یا ایسے کون سی چیزیں جو اس سے ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے, یہ پیغام کے طور پہ ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. میں سب کو ایکچولی ناٹ اونلی اپینڈیسائٹس, اگر آپ روٹین میں بھی دیکھیں جو ہماری لائف سٹائل ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے. ہماری لائف سٹائل ہیلدی نہیں ہے, ہم ہیلدی کھاتے نہیں ہیں, ہم بچوں کو فاسٹ فوڈ اور ان چیزوں پہ ہم نے لگا دیا ہے. یہ چیزیں پھر ہم فائبر ڈائٹ, ہم ویجیٹیبلس کھانا ہم نے بہت کم کر دیے ہیں, ہم فروٹ کھانے کو ترجیح نہیں دیتے, جو بھی موسمی پھل آتے ہیں قدرتی غذاؤں کی طرف جانا اس وقت ہمیں ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت اتنی اہم معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی. یقیناً ناظرین, صحت کی بات کرتے ہیں تو تندرست رہنا بھی ہزار نعمت ہے, اور یہ تندرستی تبھی ممکن ہوگی جب اپنے ساتھ ہم مخلص ہوں گے, اپنی صحت کی حفاظت کریں گے, ہیلدی ڈائٹ ہوگی, ہیلدی لائف اسٹائل ہوگا, تو یقیناً یہ تمام تر بیماریاں ہم سے دور رہیں گی. اگلا ٹاپک جو ہے وہ بھی بیماریوں سے ریلیٹڈ ہی ہے, جو کہ اس وقت تمام تر ایج گروپ میں پایا جا رہا ہے. یہ جوڑوں کے درد پہ ہم بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ہمارا ٹاپک ہے اوسٹریوآرتھرائٹس, یعنی کہ جوڑوں کا درد. یہ کامن ڈیزیز ہے, کامن بیماری, کامن ایشو ہے جو اس وقت ہمیں ہر ایج گروپ میں دیکھنے کو مل رہا ہے. اب اس کی
اس کے پیچھے جو علامات ہیں وجوہات ہیں وہ کیا ہو سکتی، کیونکہ جب صحت کی بات کرتے ہیں نا تو یقیناً یہ ایک انمول تحفہ ہے، اور اس تحفے کا خیال رکھنا، سنبھال کے رکھنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اپنا لائف سٹائل اتنا خوبصورت بنا لیں کہ یقیناً زندگی واقعی لگے کہ کتنی خوبصورت ہے۔ اب اس کو خوبصورت ہم نے اپنی ڈائٹ اچھی رکھ کے بنانا ہے، ایکسرسائز کر کے بنانا ہے، یعنی کہ ہیلدی لائف سٹائل سے، جو کہ مجھے لگتا ہے حالات حاضرہ کو جب دیکھتے ہیں تو خاصا مشکل ہمیں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس قدر انسان مصروف ہے، اس قدر ہم نے اپنے آپ کو بیزی کیا ہوا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بس اگر میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دے دیا، تھوڑا سا اپنے لیے میں نے اپنی حفاظت، اپنا لائف سٹائل اچھا کر لیا، تو پتہ نہیں میں کتنا پیچھے رہ جاؤں گا، دوسرے جو ایک ریس ایک بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے میں ان سے بہت پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو ان چیزوں کو یقیناً ہمیں اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جن کامیابیوں کے پیچھے، جس مال و دولت کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اگنور کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو وقت نہیں دے رہے، اپنی صحت پہ توجہ نہیں دے رہے، کہتے جانے تو جائیں، جب آپ کی صحت ہوگی، آپ ہیلدی ہوں گے، آپ فٹ ہوں گے، کسی قسم کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے، یہ جو جوڑوں کا درد ہے یہ آپ کو نہیں ہوگا، تو زندگی گزارنے کا، زندگی بسر کرنے کا، زندگی یہ جو تمام تر آسائشیں ہیں، کامیابیاں ہیں، یہ ان کو انجوائے کرنے میں بھی اس کا ایک اپنا لطف ہوگا۔ تو وہ تبھی ہوتا ہے جب صحت اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو آج کل کامن ڈیزیز جوڑوں کے درد کا ایشو پایا جا رہا ہے، یہ یقیناً اس پہ بات کرنا ضروری تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اتنا عام کیوں یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے، اب اس کو ہم روک کیسے سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز دیکھیں جدید ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہم پھر بھی ان بیماریوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ بیماریاں ہیں تو جدید کوئی علاج بھی تو ہوگا، تو یقیناً اس علاج پہ آج ہم بات کریں گے کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور کون سی ایسی علامات ہیں، وجوہات ہیں کہ جس پہ ہم کیا کنٹرول نہیں کر پا رہے یا وہ کنٹرول ہو نہیں رہی، جو یہ جوڑوں کا درد بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس پہ گائیڈ کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا جائے، آپ انٹرنیشنل فزیوتھراپسٹ ہیں ڈاکٹر اعزاز علی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب ناظرین کو آسان الفاظ میں بتائیں کہ یہ اوسٹیو آرتھرائٹس یہ ہے کیا، اور اس کی جو بیسک اس کے سمٹمز ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر ہم آرتھرائٹس کی طرف صرف آئے تو آرتھرائٹس کا جو نام ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے جوڑوں کے بیچ میں جو ہماری سافٹ ٹیشوز ہے، بونز ہو گئے اور برساز ہو گئے، اسپیشلی کارٹیلیج ہو گئے، اس کے ڈی جنریشن کو، اس کے گھسنے کو ہم بولتے ہیں۔ پھر اس آرتھرائٹس کے پیچھے بہت زیادہ کازز ہے جو کہ اس آرتھرائٹس کو، اس ڈی جنریشن کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب انفلوئنس کرنے میں سب سے موسٹ کامن چیز ہے دیٹ از اوسٹیو آرتھرائٹس، جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے۔ اوسٹیو آرتھرائٹس جو ہے یہ ہڈیوں کے گھسنے کو بولتے ہیں، اوسٹیو اسٹینڈ فار بونز۔ تو اس کی جو موسٹ کامن کاز ہے یا وہ ایج ریلیٹڈ ہے، کہ عمر کے تقاضے کے ساتھ جسم میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہے اس کو بھی ہم اوسٹیو آرتھرائٹس میں ہی کلاسیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اوسٹیو آرتھرائٹس کسی ٹراما کے بعد، کسی جوڑ کو ہٹ ہونے میں، فال میں، ایکسیڈنٹ میں، اس کے بعد بھی یہ جو ہے یہ بڑھ سکتا ہے اور یہ شروع ہو سکتا ہے، اسپیشلی ینگ ایڈلٹ میں جو ہے وہ کسی ٹراما کے بعد بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر ہم تھوڑی بڑی ایج کے لوگوں میں دیکھیں، جیسے 40 سے 60 تک کے، تو کیا اس میں عمر یا موٹاپے کی وجہ سے یہ ایشو آ سکتا ہے؟ بیسکلی اگر اوسٹیو آرتھرائٹس کی اگر ہم صرف بات کریں تو اوبیسٹی از ون آف دی موسٹ کامن کاز آف اوسٹیو آرتھرائٹس، کیونکہ اگر اس میں ہم اسپیسیفک جوڑ سب سے زیادہ اوسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے گھٹنے کے لیول پہ، نی اوسٹیو آرتھرائٹس، اور آپ کو پتہ ہے کہ گھٹنا ہماری موبلٹی میں، ہمیں حرکت دینے میں سب سے زیادہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ایک بندہ اوبیس ہے، موٹاپا زیادہ ہے، تو اس کا سارا سٹریس جو باڈی کا ہے وہ گھٹنے کے جوڑوں کے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال ہم کسی گاڑی کے ٹائر کے لیتے ہیں کہ کیپیسٹی جو ہے وہ 50 کلو کی ہے اور آپ نے ویٹ اس کے اوپر 150 کلو ڈال لیا، تو ٹائر جو ہے وہ اس کے جلدی گھسنے پٹنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو سیم جو ٹیشو پڑا ہے، جو کارٹیلیج پڑا ہے ود ان دی جوائنٹس، ہم اسپیسیفکلی اگر نی جوائنٹ کی بات کریں تو اس پہ سٹریس بڑھنے کی وجہ سے ہمارے پاس جو ڈی جنریشن کا پروسیس ہے وہ فاسٹنڈ ہو جاتا ہے۔ اس میں اور بھی کافی سارے فیکٹرز ہیں، جیسے ڈائبٹیز بھی اس کو انفلوئنس کر رہی ہو، تو وہ لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا موٹے لوگوں میں ڈائبٹیز زیادہ ہے، تو ایسے ہی ڈائبٹیز والے حضرات میں ہی یا خواتین میں ہی ہمارے پاس
جو نی اوسٹیوآرتھرائٹس کا کی ڈیزیز ہے وہ بڑھ چکی ہے. لیکن کبھی کبھی اس کو کلاسیفائی غلط طریقے سے کیا جاتا ہے, کیونکہ اگر 60 to 70 ایئرز اولڈ کے بندے کی آپ گھٹنے کے ایکس رے کریں گے تو اس میں آرتھرائٹس کا سائن آنا ہے, کیونکہ عمر کے تقاضے کے ساتھ تبدیلیاں جو ہے وہ کامن ہے, وہ نارمل چیز ہے. لیکن اگر اسی ایکس رے کے اس کو ایک درد نہیں ہے, اس کو کوئی بھی اس کی حرکت کو کوئی یہ جو بیماری ہے وہ ریسٹرکٹ نہیں کر رہی, اور آپ ان کی گھٹنوں کے ایکس رے کریں اور آپ کہے کہ یار آپ کو تو آرتھرائٹس ہے, تو آپ پھر ایسے کہہ رہے کہ گاڑی 70 سال چلی اور آپ اسے کہے کہ آپ پہ زنگ کیوں پڑا ہوا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب مزید اس کو آگے بڑھاتے ہیں, اسی ٹاپک کے حوالے سے ہماری ٹیم نے ایک لوپ تیار کیا ہے, وہ دیکھتے ہیں, ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں, پھر ڈسکشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی پلے کیجیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم جوڑوں کے درد کی بات کر رہے ہیں, اوسٹیوآرتھرائٹس کی بات کریں, یہ کامن ڈیزیز ہو چکی ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, اسی پہ ہم بات کریں. جی ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ عمر کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کنیکشن ہو سکتا ہے, یعنی وہ آپ بتا رہے تھے. بالکل, عمر کے تقاضے کے ساتھ باڈی میں چینجز آنی ہے, یہ ایک نارمل نیچرل پروسیس ہے. تو اگر اسی کو ہم کلاسیفائی کریں کہ آرتھرائٹس عمر کی ڈی جنریشن, وہ ڈی جنریشن جو ود ایج اور اس کو ہم آرتھرائٹس کا نام لیں تو میڈیکل ٹرم میں تو ٹھیک ہے, لیکن لیمن لینگویج میں ہم اگر اس کو ایج ریلیٹڈ چینجز بولے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے ڈائبٹیز کی بات کی, تو ڈائبٹیز میں وہ پیشنٹ جو ان کنٹرول ڈائبٹیز کا شکار ہے, جن کا HbA1c جو ہے 7 سے اوپر جا رہا ہوتا ہے, جن کا ڈیلی کا جو شوگر لیول ہو ان کنٹرول ہو, تو جب ڈی جنریشن کا پروسیس چل رہا ہو اتنے, تو اس دوران انفلیمیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی پرووکڈ ہوتا ہے, وہ بھی ایکٹیو رہتا ہے, اور جتنا ایک بندہ پرہیز نہیں کرے گا تو اتنا ہی زیادہ چانس ہے کہ ان کے گھٹنے کے اندر پین بڑھے گا. جس بندے میں شوگر لیول زیادہ ہے اس میں پین گھٹنے میں زیادہ ہوگا, یا کسی بھی جوائنٹ میں جہاں پہ آرتھرائٹس چل رہا ہے. جی آرتھرائٹس کی ہم بات کرتے ہیں, کیا یہ جو ہم وٹامن ڈی کی بات کرتے ہیں اس کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے؟ نرشمنٹ جو ہے وہ کافی بڑا رول پلے کر رہی ہوتی ہے. اب جو ہمارے پاس مال نیوٹریشن ہے, پہلے ہم اس کو کہتے تھے کہ انٹرنیشنلی ان لوگوں کو جن کو غذا میسر نہیں ہے تو مال نیوٹریشن کا حصہ ہوتا ہے, لیکن آج کل کا جو ہمارا لائف سٹائل ہے اور جو ہمارا خوراک کا پیٹرن بنا ہوا ہے, اس میں وہ نرشمنٹ جو باڈی کو چاہیے وہ نہیں مل رہی, جس میں آپ کے پاس وائٹامن ڈی ہو گیا, کیلشیم ہو گیا, وائٹامن B12 ہو گیا, اس طرح کے اور بھی کافی سارے وائٹامنز ہیں جو کہ ہماری باڈی میں مسکول اسکیلیٹل سسٹم میں اسپیسیفکلی کافی بڑا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر جوائنٹس پین ہے اور وہ آرتھرائٹس ریلیٹڈ جوائنٹس پین ہے تو اس میں آپ کو سپلیمنٹس لینا وہ آپ کے لیے ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ یہ جو ملٹی وائٹامنز یہ اس طرح کے ایشوز پائے جاتے ہیں اس کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں. بریک لینی ہے, بریک کے بعد یہ ان ڈیٹیل ہمارے ناظرین کو بتائے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जोड़ों का जो दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उस पर हम बात करें कि ये बहुत कॉमन डिजीज़ हो चुकी है। और जब सेहत की बात करें तो एक बहुत बड़ी नेमत, इसका ख्याल रखना, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है। अब वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं इस बीमारी के जो एक बढ़ने के पीछे, उस पर हम बात करें और इलाज किस तरह से मुमकिन हो सकता है या लाइफस्टाइल को किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उस पर बात की जा रही है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी हमारी बॉडी में मल्टीविटामिन्स की जो कमी वाक़ई हो जाती है, जिसकी वजह से ये इश्यूज़ आते हैं, वो आप हमें बता रहे थे। हाँ, बेसिकली कैल्शियम एंड विटामिन डी का जो इनटेक है वो बेसिकली आपके बोन हेल्थ को बेहतर बनाता है। तो आपके जिस्म में ऑस्टियोआर्थराइटिस रिलेटेड चेंजेस जो है उसकी प्रोग्रेस को, उसकी सेवरिटी को जो है वो कम करता है। उसके अलावा विटामिन B12 जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है उसमें अच्छी एक्सरसाइज विद सप्लीमेंटेशन वो भी ज़रूरी है, ताकि वो बोन हेल्थ में जो है अच्छा किरदार अदा कर सके। जितना ज़्यादा स्ट्रेस आएगा बोन के ऊपर, उतना बोन जो है उसमें ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन होगी, बोन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो एक्सरसाइज बहुत बड़ा फैक्टर है, सप्लीमेंट्स के साथ साथ जो कि आपने करनी है ऑस्टियोआर्थराइटिस से जैसी कंडीशन से ख़ुद को बचाने के लिए, उसकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए और उसके साइन एंड सिम्टम्स को कम करने के लिए। सही। आर्थराइटिस की अगर हम अक़साम की बात करें तो कितनी है इसकी? बेसिकली आर्थराइटिस इटसेल्फ जो है, इसमें ऑटोइम्यून भी आ जाता है, इसमें हमारे पास गाउट आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस भी आ जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आ जाता है। अच्छा। अब अगर हम आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ, तो जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे कि एज रिलेटेड भी हो सकता है और किसी ट्रॉमा के बाद भी स्टार्ट हो सकता है। देन अगर हम रेमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ आते हैं, जिसको RA बोला जाता है, ये आपके छोटे जोड़ों को जो है वो कवर कर रहा होता है। और इसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ये कि कंजेनेटली जेनेटिकली आपके खून में वो वाले सेल्स जो कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, वो आपकी जोड़ों को अटैक करने लगते हैं। उसके बाद हमारे पास इन्फेक्शस आर्थराइटिस आता है कि जो हमारे किसी भी फूड सब्सटेंस की वजह से या एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में से कोई इन्फेक्शन हो जाए और उसकी वजह से जोड़ों में जो है डीजनरेशन स्टार्ट हो जाए। फिर हमारे पास आ जाता है इसमें गाउट आर्थराइटिस, जो यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से होता है। और इसमें आपके पाँव के जोड़, जैसे पाँव का बड़ा अंगूठा जो है सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। और फिर इसमें हमारे पास और भी काफ़ी सारी अक़साम हैं जो कि लीड कर रही होती है डीजनरेशन की तरफ। दीज आर दी मोस्ट कॉमन टाइप्स जो कि हमारे जिस्म में आर्थराइटिस को लीड कर रही होती है, उसको इन्फ्लुएंस कर रही होती है। स्टेजेस कितनी हैं? स्टेजेस अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो हमारे पास 4 स्टेजेस है इसकी। इसमें टाइप 1 जो है वो तो एक डाउटफुल स्टेज है, उसमें मे बी आर्थराइटिस है या मे बी आर्थराइटिस नहीं है। मस्कुलर चेंजेस भी हो सकती है, मस्कुलर वीकनेस भी हो सकती है। फिर उसके बाद माइल्ड, मॉडरेट एंड सेवेयर। अब माइल्ड में जो जॉइंट के अंदर चेंजेस है वो बिल्कुल कम होती है, सिम्टम्स भी कम होते हैं। हमारे पास जॉइंट का जो अलाइनमेंट है वो भी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ होता। अच्छा। अगर मॉडरेट की तरफ जाए तो वहाँ पे जॉइंट की अलाइनमेंट ख़राब होने लगती है और हमारे जो जोड़ों के बीच में बूदा है वो 50% से ज़्यादा जो है डीजनरेट होने लगता है। और हम अगर स्टेज 4 की तरफ जाए, दैट इज़ सवेयर स्टेज, तो उसमें सेवेरिटी बहुत बढ़ जाती है और जो जॉइंट कार्टिलेज है वो कंप्लीट तौर पे डीजनरेट हो जाता है और बोन की जो है वो डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। और इसमें जो जॉइंट की अलाइनमेंट है वो बिल्कुल अपने नॉर्मल एक्सेस से निकल जाती है। तो जो बॉडी में स्ट्रेस बेयरिंग मैकेनिज़्म है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। वो स्ट्रेस जो आपके जोड़ों के हिप के ऊपर आना चाहिए वो कमर के ऊपर जाने लगता है, टाखनों के ऊपर जाने लगता है। तो उसकी वजह से भी आर्थराइटिस पूरी जिस्म में पीगना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो हम देखते हैं OA और RA, ये एक ही बीमारी का नाम है या इसको अलग अलग? डिफरेंस है कि OA इज़ अ मैकेनिकल डिजीज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस। रेमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे बड़े जोड़ सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, जिसमें आपका घुटना सबसे ज़्यादा मुतासर होता है, हिप का जॉइंट जो है वो काफ़ी मुतासर होता है, कमर और शोल्डर भी मुतासर हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला जो जोड़ है वो घुटना है। उसमें वो हमने जैसे बात की, वो डायबिटीज़ रिलेटेड, ओबेसिटी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा, या मस्कुलर वीकनेस रिलेटेड, किसी ट्रॉमा रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डीजनरेट हो रहा है। रेमेटॉइड आर्थराइटिस में स्मॉल जॉइंट, जैसे आपके हाथों के जोड़ हो गए या पाँव के छोटे जोड़ हो गए,
وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کی الائنمنٹ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، کچھ مریض ہوتے ہیں ان کی انگلیاں بالکل ٹیڑھی ہو چکی ہوتی ہیں، تو وہ ریماتوئڈ آرتھرائٹس میں آتا ہے۔ ریماتوئڈ آرتھرائٹس میں کچھ کیسز میں، ریئر کیسز میں بڑے جوڑ بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ جو ریماتوئڈ آرتھرائٹس کی ڈیزیز ہے وہ زیادہ تر کیس میں لائف ٹائم چل رہی ہوتی ہے انسان کے ساتھ، بچپن سے لے کے، جس میں جیولائن ریماتوئڈ آرتھرائٹس ہے جو کہ بچپن سے اسٹارٹ ہو کے اینڈ تک جو ہے انسان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے اگر دیکھیں تھوڑی، اگر ہم گیمز کی بات کر لیں تو کھیلوں کی بات کریں، کرکٹ کی بات کریں، تو آپ کے پاس ماشاء اللہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاکستان کے نیشنل پلیئرز جو ہیں وہ آتے ہیں، کیونکہ آپ انٹرنیشنل کے آپ تھراپسٹ ہیں، انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، تو کافی ڈفرینٹ انجری جو ہے وہ انہیں ہوئی ہوتی ہے۔ تو کس طرح سے، کیا یہ جو ہم جس ڈیزیز کی بات کر رہے ہیں، تھرائٹس کی بات کریں، یہ تھراپی سے بالکل مکمل ختم ہو جاتی ہے، یا وقتاً فوقتاً وہ آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، جس میں حفیظ کی بات کریں، شعیب اختر صاحب کی بات کریں؟ جو اوسٹیو آرتھرائٹس ہے، اگر اس کی ہم بات کریں تو اوسٹیو آرتھرائٹس کین بھی، اگر ہم ارلی سٹیجز کی بات کریں، جیسے ہم نے ابھی سٹیجز کی بات کی، تو اس میں جو ڈیزیز ہے اس کو آپ ایک جگہ پہ روک کے اس کی پریونشن کر سکتے ہیں، اور اس کی جو سائن اینڈ سمٹمس تھے ان کو امپروو بنا سکتے ہیں وتھ فزیوتھراپی، وتھ کنزرویٹو مینجمنٹ۔ لیکن اگر سیویریٹی بڑھ جائے اور وہ اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ جہاں پہ آپ کے پاس فزیوتھراپی سے، آپ کے پاس ایکسرسائز تھراپی سے آؤٹ کم نہ آئے، تو پھر ہمیں کنزرویٹو مینجمنٹ کے نیکسٹ اسٹیپ میں، جیسے جیل انجیکشنز ہو جاتے ہیں، اسٹیرائڈز انجیکشنز ہو جاتے ہیں، اس کی طرف جانا پڑتا ہے موبیلٹی کو واپس لے کے آنے کے لیے، کیونکہ حرکت جو ہے وہ انسان کو ذہنی محتاجی سے نکالتا ہے، ڈپینڈنسی سے نکالتا ہے۔ تو اگر کسی مریض کی حرکت متاثر ہو جائے تو وہ ہر ایکسٹینٹ تک جانے کو تیار ہوتا ہے کہ مجھے واپس حرکت چاہیے، مجھے اپنی واپس مومنٹ چاہیے، ایسی وہ تو ہر ممکن یہ کوشش میں نے واپس نماز پڑھنی ہے، تو اس حرکت کو واپس لانے کے لیے ہر ایکسٹینٹ پہ جانے۔ تو جو نارمل پروسیس ہے دیٹ از، اگر آپ کے پاس ارلی آرتھرائٹس ہے، اس میں آپ کی کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے دیٹ از کنزرویٹو مینجمنٹ، جو کہ نان میڈیکل ہے، نان انویسو ہے۔ اگر آپ کے پاس فزیوتھراپی سے اور ایکسرسائزز سے آؤٹ کم نہ آئے تو دین دا نیکسٹ اسٹیج از دی جیل انجیکشن، لوبریکیشن انجیکشن، اسٹیرائڈ۔ اگر وہاں پہ بھی آؤٹ کم نہ آئے، کیونکہ کبھی کبھی 50% عوام میں اس کی بھی ایفیکٹس نہیں آتے، دین یو ہیو ٹو گو فار دی سرجریز، جو کہ ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کی سرجریز ہوتے ہیں، اس میں آرتھروسکوپک سرجریز ہوتے ہیں جو جوائنٹ ری الائنمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں، جوڑ کے تبادلے کے آپریشنز ہوتے ہیں، تو پھر اس پہ جانا ہوتا ہے، اور اس میں بھی کافی اچھے آؤٹ کمز ہیں کامیابی کے، تو اس سے بھی کافی بہتری آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے کچھ ٹیسٹ، ایکس رے وغیرہ ان کی ضرورت تو پڑتی ہے؟ بیسیکلی آرتھرائٹس کی سیویریٹی جاننے کے لیے آپ کے پاس ریڈیولوجیکل فائنڈنگز ہونی چاہیے۔ اب ریڈیولوجیکل فائنڈنگز میں آپ کے پاس کچھ چیزیں آتی ہے، جس میں آپ کا ایم آر آئی آتا ہے، میگنیٹک ریزولنس امیجنگ، ایکس ریز آ جاتے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک جوائنٹ کی الائنمنٹ کتنی خراب ہے، ایک جوائنٹ میں ڈی جنریشن کس لیول کی ہو چکی ہے۔ سسٹمک انوالومنٹ کو جاننے کے لیے کہ خون کا کتنا بڑا رول ہے، سسٹمز کا کتنا بڑا رول ہے، اعضاء کا کتنا بڑا رول ہے ہمارے آرتھرائٹس کو انفلوئنس کرنے میں، اس کے لیے آپ کے پاس سی آر پی کے، ای ایس آر کے، بلڈ سی پی کے سسٹمک ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آرتھرائٹس کی سیویریٹی کتنی زیادہ ہے۔ یعنی کہ ٹیسٹ جو ہے وہ سٹیجز جاننے کے لیے، سیویریٹی جاننے کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ مزید بھی ڈاکٹر صاحب آپ سے جانتے بریک لینی ہے، بریک کے بعد مزید ہم جانیں گے کہ کیا میڈیسن سے کے علاوہ اگر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں یا اپنے لائف سٹائل کو بدلتے ہیں تو کیا اس بیماری سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं जोड़ों का दर्द, जो कि बहुत कॉमन है, किस तरह से इस पे कंट्रोल किया जा सकता है, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं, इलाज इसका किस तरह से मुमकिन है, उसी पे बात करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपने यूरिक एसिड की बात की थी, हमारे खून में कितना होना चाहिए और कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? जो यूरिक एसिड का लेवल है, जो साइंस कह रही है, जो बुक्स कह रही है, वो है कि 3.5 to 7.2 mg पर डेसीलीटर जो है वो ब्लड में होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो यूरिक एसिड बढ़ेगा और उसकी वजह से आपके पास गाउट आर्थराइटिस के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ। अब यूरिक एसिड को कंट्रोल कैसे किया जाए? हाँ। यूरिक एसिड के बारे में जो चीज़ें चल रही है, जिसमें आपने गोश्त का इस्तेमाल तर्क कर देना है, दालों का इस्तेमाल तर्क कर देना है, लेकिन रीसेंट रिसर्चेस ये कह रही है कि फ्रुक्टोज जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है वो भी आपकी यूरिक एसिड को बढ़ा रहा होता है और वो आपकी जॉइंट्स के पेन को जो है फिर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। यूरिक एसिड में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला जो जॉइंट है वो आपकी फुट का जो जिसको हम अंगूठा बोलते हैं या तम बोलते हैं, वो बिग टो जिसको बोलते हैं, वो जो है सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। उसका जो प्रॉक्सिमल जॉइंट है, हाँ। और वो आपकी मोबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा कम्प्रोमाइज़ करता है और वो उसका पेन स्पेसिफिकली नॉक्टर्नल पेन जिसको हम कहते हैं या नाइट पेन, हाँ। वो इतना सवेयर होता है कि एक पेशेंट पूरी रात दर्द की वजह से सो नहीं सकता। और चलने फिरने के दौरान तो फिर भी एक नॉर्मल कंडीशन होती है, लेकिन उसके नॉक्टर्नल पेन के साइंस काफ़ी ज़्यादा सेवेरिटी पे होते हैं। तो यूरिक एसिड के पेन या गाउट आर्थराइटिस रिलेटेड पेन को कम करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है आपकी डाइटरी चेंजेस, कि आप उन चीज़ों को तर्क करें जिसमें दालें, गोश्त और फ्रुक्टोज रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आप कम से कम करें तो आपकी जोड़ों के दर्द जो है। लेकिन हम जब खाना शुरू करते हैं तो बहुत ही खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये थायराइड्स की हम बात करें, ऑस्टियोथाइड्स की, ये मर्द हज़रात में ज़्यादा डायग्नोज हो रहे हैं या ख़वातीन? जैसे अभी हमने ब्रेक में बात की कि ख़वातीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इससे मुतासर हो रही है, क्योंकि मैंने आपको मिसाल दी कि जंगें दो किस्म की लड़ी जा रही है, एक को नस्ल को बचाने के लिए, एक नस्ल को बढ़ाने के लिए। ऐसे तो जो नस्ल को बढ़ाने वाली जंग है वो ख़वातीन लड़ रही है, जिसमें हम उनकी उस जो जिहाद है हम उसको नहीं मान रहे, ऐसे ना हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि अगर आप बच्चे की पैदाइश के दौरान, बच्चे की पैदाइश के बाद, हाँ। मीनोपैज, इन सारी चीज़ों में किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली जो है ख़वातीन है, जो कि मेनोपैज के बाद उनकी बोन डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि उसकी वजह से उनके नीज़ में स्पेसिफिकली आर्थराइटिस काफ़ी फास्टली जो है वो बढ़ रहा होता है और उसकी वजह से उनकी मोबिलिटी कंप्रोमाइज़ होती है। लेकिन यहाँ मोबिलिटी कंप्रोमाइज़ होने के साथ अगर आपकी मोबिलिटी कंप्रोमाइज़ हो गई है तो इट विल लीड यू टूवर्ड्स अदर डिजीजेस। अगर एक बंदा एक जगह पे बैठा हुआ है और मुहताज हो गया है तो उसकी ओबेसिटी बढ़ेगी, उसके साइकोसोमेटिक फैक्टर्स जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, साइकेट्रिकली वो साइको का मरीज़ बन जाता है, उसके अलावा हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती है, लीवर की डिजीज़ बढ़ जाती है। तो सिर्फ एक छोटी सी बीमारी जिसको हमने आर्थराइटिस का नाम दिया होता है, हम कहते हैं कि इसने हमारी सिर्फ मोबिलिटी को रोक दिया, उसने सिर्फ मोबिलिटी नहीं रोकी, उसने पूरी ज़िंदगी रोक दी कि इंसान की। वो अपने मज़हब से दूर हो जाता है, नमाज नहीं पढ़ सकता, सोशल लाइफ से दूर हो जाता है। तो ख़वातीन के लिए मैं एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि जब भी आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, मेनोपैज में आपकी एक्सरसाइजेज और बोन्स की और मसल्स की नरिशमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ये एहसास आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि हम नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, अगर खुद से मोहब्बत है अपनी ज़िंदगी की, अगर आप हिफाजत चाहती हैं। अच्छा, डाइट की अगर बात की जाए, कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे लिए इस वक्त मुफीद साबित हो सकती है, क्योंकि इससे जब हम थायराइटिस की बात करें तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने बात की कि डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस रिलेटेड कंडीशन, ओबेसिटी में ज़्यादा है। तो इन दोनों चीज़ों को बढ़ा कौन रहा है? वो बढ़ा रहा है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें रोटी, चीनी, चावल का इस्तेमाल जो है सबसे मुश्किल है छोड़ना उसको। छोड़ना मुश्किल है क्योंकि ये जो रोटी, चीनी, चावल का नशा जो है ये हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े नशों से बड़ा नशा है। इसको छोड़ना, जिस मरीज़ से आप कहेंगे कि इसको आप छोड़ लें, ये आपकी सेहत के लिए बेहतर है, वो छोड़ तो देगा लेकिन 2 से 3 दिन के, क्योंकि उसकी एडिक्शन ऐसी है कि रोटी की एडिक्शन ऐसी है, चीनी की एडिक्शन ऐसी है कि इसको छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
تو اس میں اب جس بندے کو بھی اوسٹیو آرتھرائٹس ہے یا موٹاپے سے ریلیٹڈ ہے یا ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ ہے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو جیسے ایک اسٹیرائڈس کی کا ٹیبلٹ ہوتے ہیں تو اس کو ایک دم سے نہیں چھوڑ دیں. ایسے ہی آپ چینی کو بھی، روٹی کو بھی، چاول کو بھی پہلے اس کی کوانٹٹی کم کرے، سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جائے، ویک بائی ویک لے کے جائے، پھر ہاف پہ لے کے جائے، پھر جو ہے 1/3 پہ لے کے جائے، اور پھر آرام سے اس کو اگر چھوڑ سکتے تو چھوڑ لیں. کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کہ آپ کی جسم کے اندر موٹاپا بڑھا رہا ہے، اور وہی موٹاپا اور وہی ڈائبٹیز آپ کی جسم کے اندر 107 ڈیزیز. ہے کیا یہ اگر پریکٹس کی جائے تو روٹی چاول چھوڑ دی جائے؟ یہ اگر سٹیپ بائی سٹیپ کی جائے تو ہو سکتا ہے. ایک دم سے چھوڑنا جو ہے پھر پاسبل ہو سکتا ہے. کچھ لوگ اگر زیادہ حوصلے والے تو ایک دم بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن میں نے جیسے آپ کا اس کی ایڈکشن پرہیز اور علاج جو ہے اس کے متعلق پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ سب سے بڑا پیغام ہے کہ محتاجی جو ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہماری جیسے جس طریقے سے تربیت کی گئی تو ہم اپنے ماں باپ کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ہماری کوشش زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، لیکن جب وہ محتاجی میں آتے ہیں تو اس خیال رکھنے کے باوجود وہ سائیکوسومیٹک فیکٹر میں آتے ہیں. تو اپنے حرکت کو بحال رکھیں. جب تک آپ کی حرکت ہے تو آپ کافی ساری ڈیزیزز سے بچ سکتے ہیں. حرکت کمپرومائز ہوگی تو ہر قسم کی بیماری آپ کو لاحق ہو سکتی ہے. بہت شکر ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا، اتنی اہم معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی. یقیناً ناظرین، حرکت میں برکت ہے. جب آپ حرکت کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، آپ اپنے ساتھ مخلص یعنی اپنی صحت کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، آپ کو اپنے آپ سے محبت ہوگی. یہ جو ایک انمول تحفہ ہے صحت، اگر اس کی حفاظت آپ کرنا چاہتے ہیں، تحفے کی قدر کرتے ہیں، تو یقیناً ان تمام چیزوں سے آپ دور رہیں گے، ایک ہیلدی لائف اڈاپٹ کریں گے اور خوبصورت زندگی کو انجوائے کریں گے. اسی پیغام کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.